وكان من دعائه عليه السلام في الاعتراف وطلب التوبة إلى الله تعالى: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث، وتحدوني عليها خلة واحدة. يحجبني أمر أمرت به فأبطأت عنه، ونهي نهيتني عنه فأسرعت إليه، ونعمة أنعمت بها علي فقصرت في شكرها. ويحدوني على مسألتك تفضلك على من أقبل بوجهي إليك ووفد بحسن ظنه إليك، إذ جميع إحسانك تفضل، وإذ كل نعمك ابتداء. فها أنا ذا يا إلهي واقف بباب عزك، وقوف المستسلم الذليل، وسائلك على الحياء مني سؤال البائس المعين، مقر لك بأني لم أستسلم وقت إحسانك إلا بالإقلاع عن عصيانك، ولم أخل في الحالات كلها من امتنانك. فهل ينفعني يا إلهي إقراري عندك بسوء ما اكتسبت؟ وهل ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما ارتكبت؟ أم أوجبت لي في مقامي هذا سخطك؟ أم لزمني في وقت دعائي مقتول؟ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एतराफ़ गुनाह और तलब तौबा के सिलसिले में हमें इस तरह दुआ करने की तालीम फरमाई: ऐ अल्लाह, मुझे 3 बातें तेरी बारगाह में सवाल करने से रोकती हैं और एक बात इस पर आमादा करती है। जो बातें रोकती हैं उनमें से एक ये है कि जिस अम्र का तूने हुक्म दिया मैंने उसकी तामील में सुस्ती की। दूसरे ये कि जिस चीज से तूने मना किया उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। तीसरे, जो नेमतें तूने मुझे अता की उनका शुक्रिया अदा करने में कोताही की। और परवरदिगार,
और जो बात मुझे सवाल करने की जुर्रत दिलाती है वो तेरा तफज्जुल एहसान है, जो तेरी तरफ रुजू होने वालों और हुस्न ज़न के साथ पेश आने वालों के हमेशा शरीके हाल रहा है, क्योंकि तेरे तमाम एहसानात सिर्फ तेरे तफज्जुल की बिना पर हैं और तेरी हर नेमत बगैर किसी साबिका इस्तिहकाक के है। अच्छा फिर ए मेरे माबूद, मैं तेरे दरवाज़ाए इज़्ज़ो जलाल पर एक अब्द मुती और जलील की तरह खड़ा हूँ और शर्मिंदगी के साथ एक फ़कीर व मोहताज की हैसियत से सवाल करता हूँ, इस अम्र का इकरार करते हुए कि तेरे एहसानात के वक्त तर्क मासियत के अलावा और कोई अताअत अज़ क़बील हम्द व शुक्र न कर सका, और मैं किसी हालत में तेरे इनाम व एहसान से खाली नहीं रहा। तो क्या ए मेरे माबूद, ये बदआमालियों का इकरार तेरी बारगाह में मेरे लिए सूदमंद हो सकता है, और वो बुराइयां जो मुझसे सरजद हुई हैं उनका एतराफ़ तेरे अजाब से नजात का बाइस करार पा सकता है, या ये कि तूने इस मकाम पर मुझ पर गज़ब करने का फैसला कर लिया है और दुआ के वक्त अपनी नाराज़गी को मेरे लिए बरकरार रखा है। وقد فتحت لي باب التوبة إليك، بل أقول مقال العبد الذليل الظالم لنفسه المستخف بحرمة ربه الذي عظمت ذنوبه فجلت وأدبرت أيامه فولت، حتى إذا رأى مدة العمل قد انقضت وغاية العمر قد انتهت، وأيقن أنه لا محيص له منك ولا مهرب له عنك، تلقاك بالإنابة وأخلص لك التوبة، فقام إليك بقلب طاهر نقي، ثم دعاك بصوت حائل خفي قد تطأطأ لك فانحنى ونكس رأسه فانثنى، قد أرعشت خشيته رجلي وغرقت دموعه خدي، يدعوك بيا أرحم الراحمين ويا أرحم من انتابه المسترحمون ويا أعطف من أطاف به المستغفرون ويا من عفوه أكثر من نقمته ويا من رضاه أوفر من سخطه
التجاوز، ويا من عود عباده قبول الإنابة، ويا من استصلح فاسدهم بالتوبة، ويا من رضي من فعلهم باليسير، ويا من كافى قليلهم بالكثير، ويا من ضمن لهم إجابة الدعاء. تو پاک و منزہ ہے، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ تو نے اپنی بارگاہ کی طرف میرے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، بلکہ میں اس بندہ ذلیل کی سی بات کہہ رہا ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے پروردگار کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا، جس کے گناہ عظیم اور روز افزوں ہیں، جس کی زندگی کے دن گزر گئے اور گزرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ مدت عمل تمام ہو گئی اور عمر اپنی آخری حد کو پہنچ گئی اور یہ یقین ہو گیا کہ اب تیرے ہاں حاضر ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں اور تجھ سے نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں، تو وہ ہمتن تیری طرف رجوع ہوا اور صدق نیت سے تیری بارگاہ میں توبہ کی۔ اب وہ بالکل پاک و صاف دل کے ساتھ تیرے حضور کھڑا ہوا، پھر کپکپاتی آواز سے اور دبے لہجے میں تجھے پکارا، اس حالت میں کہ خشوع و تزلزل کے ساتھ تیرے سامنے جھک گیا اور سر کو نہڑا کر تیرے آگے خمیدہ ہو گیا، خوف سے اس کے دونوں پاؤں تھرا رہے ہیں اور سیل اشک اس کے رخساروں پر رواں ہے اور تجھے اس طرح پکار رہا ہے، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے ان سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے جن سے طلبگاران رحم و کرم بار بار رحم کی التجا کرتے ہیں، اے ان سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے جن کے گرد معافی چاہنے والے گھیرا ڈالے رہتے ہیں، اے وہ جس کا عفو درگزر اس کے انتقام سے فزوں تر ہے، اے وہ جس کی خوشنودی اس کی ناراضگی سے زیادہ ہے، اے وہ جو بہترین عفو درگزر کے باعث مخلوقات کے نزدیک حمد و ستائش کا مستحق ہے، اے وہ جس نے اپنے بندوں کو قبول توبہ کا خوگر کیا ہے اور توبہ کے ذریعے ان کے بگڑے ہوئے کاموں کی درستگی چاہی ہے، اے وہ جو ان کے ذرا سے عمل پر خوش ہو جاتا ہے اور تھوڑے سے کام کا بدلہ زیادہ دیتا ہے، اے وہ جس نے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، ويا من وعدهم على نفسه بتفضله حسن الجزاء، ما أنا بأعصى من عصاك فغفرت له، وما أنا بألوم من اعتذر إليك فقبلت منه، وما أنا بأظلم من تاب إليك فعدت عليه، أتوب إليك في مقامي هذا توبة نادم على ما فرط منه، مشفق مما اجتمع عليه، خالص الحياء مما وقع فيه، عالم بأن العفو عن الذنب العظيم لا يتعاظم
التجاوز عن الإثم الجليل لا يستصعبك، وأن احتمال الجنايات الفاحشة لا يتكأدك، وأن أحب عبادك إليك من ترك الاستكبار عليك وجانب الإصرار ولزم الاستغفار. وأنا أبرأ إليك من أن أستكبر، وأعوذ بك من أن أصر، وأستغفرك لما قصرت فيه، وأستعين بك على ما عجزت عنه. ऐ वो जिसने अज़रूए तफज़्ज़ुल व एहसान बेहतरीन जज़ा का वादा किया है। जिन लोगों ने तेरी मासियत की और तूने उन्हें बख्श दिया, मैं उनसे ज़्यादा गुनहगार नहीं हूँ, और जिन्होंने तुझसे माज़रत की और तूने उनकी माज़रत को कबूल कर लिया, उनसे ज़्यादा काबिल सरजनिश नहीं हूँ, और जिन्होंने तेरी बारगाह में तौबा की और तूने तौबा को कबूल फरमाकर उन पर एहसान किया, उनसे ज़्यादा जालिम नहीं हूँ। लिहाजा ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपने इस मौक़िफ़ को देखते हुए तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, उस शख्स की सी तौबा जो अपने पिछले गुनाहों पर नादिम और ख़ताओं के हुजूम से खौफज़दा और जिन बुराइयों का मुर्तकिब होता रहा है उन पर वाकई शर्मसार हो, और जानता हो कि बड़े से बड़े गुनाह को मुआफ़ कर देना तेरे नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है, और बड़ी से बड़ी ख़ता से दरगुज़र करना तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, और सख्त से सख्त जुर्म से चश्मपोशी करना तुझे ज़रा गरा नहीं है। यकीनन तमाम बंदों में से वो बंदा तुझे ज़्यादा महबूब है जो तेरे मुकाबले में सरकशी न करे, गुनाहों पर मुसिर न हो और तौबा व इस्तग़फ़ार की पाबंदी करे। मैं तेरे हुजूर गुरूर और सरकशी से दस्तबरदार होता हूँ और गुनाहों पर असरार से तेरे दामन में पनाह लेता हूँ, और जहाँ जहाँ कोताही की है उसके लिए अफ़्व बख्शिश का तलबगार हूँ, और जिन कामों के अंजाम देने से आजिज़ हूँ उनमें तुझसे मदद का ख्वाहिशगार हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वहब ली मा यजिबु अलैया लक वआफिनी मिम्मा अस्तौजिबु मिन्क वअजिरनी मिम्मा यखाफ अहल الإساءة فإنك مليء بالعاف مرجوا للمغفرة معروف بالتجاوز ليس لحاجتي مطلب سواك ولا لذنبي غافر غيره حاشاك ولا أخاف على نفسي إلا إياك إنك أهل التقوى وأهل المغفرة صل على محمد وآل محمد وقل
واقضي حاجتي وأنجح طلبتي واغفر ذنبي وآمن خوف نفسي إنك على كل شيء قدير وذلك عليك يسير آمين رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ، اے پروردگار، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور تیرے جو جو حقوق میرے ذمے عائد ہوتے ہیں انہیں بخش دے، اور جس پاداش کا میں سزاوار ہوں اس سے معافی دے، اور مجھے اس عذاب سے پناہ دے جس سے گنہگار ہراساں ہیں، اس لیے کہ تو معاف کر دینے پر قادر ہے اور تجھ ہی سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے، اور تو اس صفت عفو درگزر میں معروف ہے، اور تیرے سوا حاجت کے پیش کرنے کی کوئی جگہ نہیں، اور نہ تیرے علاوہ کوئی میرے گناہوں کا بخشنے والا ہے، حاشا وکلا، کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے تو بس تیرا، اس لیے کہ تو ہی اس کا سزاوار ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے، اور تو ہی اس کا اہل ہے کہ بخشش و آمرزش سے کام لے۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میری حاجت برلا، اور میری مراد پوری کر، میرے گناہ بخش دے، اور میرے دل کو خوف سے مطمئن کر دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کام تیرے لیے سہل و آسان ہے۔ میری دعا قبول فرما اے تمام جہان کے پروردگار۔